Ihori awasur berarti sudah buah. Ihori aku kasih giliran buah. Dekonu kere dena, kere jong buah. Ihori aku kisah baru buah. ये तमर के छह सुविधा है तो हैं असुविधा बोले तो ए बुआ मोरोटा भांगी दे रे बुआ देख लो तू इतनी वने गाड़ी पिला जे हैं ए बाबू मुके गोटे कथा को तोके के जोर से झड़ा लागथिला हैं कि का घर के चोका माले चोरी खेली थी हो के तोके का गुला लग नरते आथिले जे तोरे धाई आसुची रे बुआ हैं साइकिल आ ट्रक पिटी होला पर काय बजन पिटी हो আর মুকে হেডকি বড় খালে ঝপালু আর কইছো আমার কি জি আছে ও চল বাবু চল আর ফেল হই গেল হলো এটি ভুলবো নাই নাই এমিতি কেমিতি ভুলবো সিধা নাই জনা নাই তুমি যে বিনা কারণ আসি মতে ঘরে ভট করবারে হলো সেই কারণ ন জানিবা যায় তো তোমাকে ছাড়িবি না আরে কহি করিবি কহি হে বাবু আরে খালি করে কহিলি ভর ফেল হই গেল আরে কি বরাবর মতে কহিবা মত বাচ্চা বাধ্য করিবি কাহি কিনা দেখিলে তুমি গোটে ছুয়া চোর পরিকা দেখে যাউছ তুমি নিশ্চয় গোটে ডকায় খাইଥିବ তুমি যদি সেই কারণটা কহিব তোমাকে বাঁধি কি আমার রাজ্যକୁ নেই দিবি আরে বাবা সরকারি কথা মত কত শুনিবো শুনিবো কহি দেব হর পথে চলি আসুথিলে তাহলে শোন পুলিশ বলি দিবা বদলে ছুরি আসামে সরকার বলিলে ধরতে দি মারি দেবি বাবা বাবা তো শুনে থাকে আমার ঘর করে বলেছি আপনারা যাহা করিব তাহা করিবি ঠিক আছে আপনারা মত ছাড়ি তো দাও রাস্তায় চলি যা हम तो रास्ता ঠিক चली আছে हां सोचे কিন্তু আজ্ঞা আপনাকে গোটে কথা পচারিবি আজ্ঞা ଆପଣ କାହିଁକି ମଣିଷ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ନାଇବ ଯୋଉ ମଣିଷ ନେବ କି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କରିପାରିବାର ଅଛି ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନରେଶକୁ ବି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା हम तो ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ हां सोचे ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ हे कुछ भी वो हाथ में सीजे ताकि वो बड़ लोग होगी बाबू आसंतो हां कोन खले डाकिले की बाजे बाबू आपण तो कहिले मते कि आपण गोटे मଣିଷ मारिथिबो खुनिया साबिते किंतु बाबू एते बड़ दुनिया रे आपण जीवे बा कुआडे घरे बजिली बाबू हेई पाद जो परे गुडी दिबो सेपटे को हसी नहीं बाबू नहीं आपण भूल कहिले काहे कि ना ये दुनिया जो देखु छंती ये दुनिया होची स्वार्थ पर ये दुनिया होची बहुत बड़ बेईमान रा दुनिया बाबू काहे कि ना ए दुनिया रे बाप भी को पचारुनी आ भाई भी भाई भाई भगारी सादी जाउची आ आपण तो कहिले आपण गोटे मनीष मारिथिबा दुनिया साबिते आपण को चिन्हि छि के आपण को जानि छि के आ आपण को एते बड़ दुनिया रे आश्रय दबवा के हे दुनिया सब मणि सब हे बड़ होते बाबू हे दुनिया रे बगी भलो मणि सब अच्छे छते हम सही भलो मणि सब मात्र जदी मो जणे हे थाए से बुझे मारिबे बुझी पारु नाहंती आपण जो आश्रय खोजिबा को जाउतिले जदी आपण को सही आश्रयटा मो दिए हे कहिला बाबू हर बच्चे बच्चे खड़ी आसनी बोली जानिबे हरी आश्रय दबो कोई कहू सही आश्रय देगा किंतु आपण मो कथा राजी होबा को हबो माने मु जहा कहिबी आपण जो ताहा करिवे ताहले आपण को आश्रय निश्चय देबो हम जदी बता आश्रय दबो बाबू तब सब कथा मानिबा को बात समिति मानिबिनी बाबू आपण को हाथ रखी कथा दबो को हबो मु जहा कहिबी आपण ताहा मानिबा को बात कथा जाते बाबू हम जदी बता आश्रय दबो
ଆମ ସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ବାବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ୟନଗରୀ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ମତେ ଯୋଉ ଆପଣ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଦେଖିକି ମତେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାବି ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ମୁଁ ହଉଛି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା ସମସ୍ତ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗଜାନନ ହଜାରର ହଁ ବାବୁ ହଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟଟା ରାଜାହୀନ ରାଜ୍ୟ ଭାଗହୀନ ରାଜ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ନାରୀ ଶାସନ ଯୋଉ ନାରୀ କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଉ ବସ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ବାବୁ କାରଣଟା ଏଇଆ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ହଉନଥିଲା ବୋଲି ମହାରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆଉ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଲି ଅଲି ଭଉଣୀ ମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରେଇଲେ ହେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ହେଲେ କଥାଟା ମତେ କାଇଁ ଶୁଣଉଛ? ଶୁଣଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ବାବୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ମୋର ବି ଲାଭ ଅଛି ମୋର କି ଲାଭ ଅଛି? ହଁ ବାବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ବାବୁ। ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସିନା ରାଜକୁମାରୀ କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ହେ ବାବା ହର ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଉ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆପଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ସିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁନି ଆସାଏ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖୁନି ଆସାଏ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତ ଏ କଥା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ ଆପଣ ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ କି ମୋ ସହ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଭୋଗ ଲାଭ ହେଲେ କରିବେ କେବେ ଯିବେ ବାବୁ? ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଯିବେ ବାବୁ ଛଦ୍ମ ବେଶ? ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ କାହିଁକି ନା ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଜନସଭାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବାବା ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଜିବାକୁ ପଡିବ ଏମିତି ସେମିତି ବାବା ନୁହଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ଦର୍ଶୀ ବାବା ଆପଣ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବି ହବ କଥାରେ ମୋର ବାବୁ।